Para iti balitang espesyal, ni-record ti British bricklayer ani Charlie Collison, ti kaadwan anay ituon nga hollow blocks iti unig ti maysa nga oras. Umabot iti 1,065 a bricks, iti naituon ni Collison iti unig laing ti 60 a minutos a nakartapan ti dati nga record nga 872 bricks a nagpao iti nasurok 3 a dekada. Tinasao a record ket napasamak ijay Moreton Morel, Warwickshire, United Kingdom. Nisayangkat ti attempt iti Moreton Morel annual show anang ipakitaan ni Collison ti kapaspas laing ken precision ti bricklaying. Nasikat isuna iti construction content creator ang mangidurdurot iti nangat-ngato nga pagbasaran ti industriya iti construction ken mga lokoy tad adu nga agtutubo asumrek iti nasao propesyon. Detan ti balitang espesyal ti Bombo ni San Bios, siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!